bernostalgia saat berada di sampingmu, ku rasakan bahagia. Berangsur-angsur hubungan yang kita bangun berantakan. Persoalan inginmu dan ku yang saling bertabrakan antara egoku dan kau. Alasan kita berselisih hingga pundakku yang hampa. Kau tak lagi di sisi dan ku jalani. Eksakto sa kanya naman yung ako. Uy, maganda siya. Maganda kang sa'yo, no? Wow, bakit siya? Wala, sa isa kong cellphone. Bakit daw mag-birthday ba? Anong handa? Punta kayo, ha? O, punta daw kayo. Focus ko sa birthday boy na mo. Boss, tanda na ako. Ay, sakit yung gata, no? Sa ano naman, tapos nagkakirap-karap na. Saan mo kayo?